जदि आपणकर कर्म ठीक अछि तेबे आपणक विरुद्ध रे जेते आलोचना समालोचना होउना काहेकि सेथिरे आदु व्यस्त न होई निजर कार्य करि चलंतु। आपण सदा बेले भाबंतु ईश्वर आपणक साथीरे अछंती, तेणु अजथा काहाकू प्रमाण दबार आवश्यकता नाही। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिरबा आजिर पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 15 तारिख, उड़िया आषाढ़ मास 31 दिन, मंगलवार, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, जहाँ रात्रि 8:47 पर्यंत रहुची। तापरे षष्ठी तिथि आरंभ होउची। आज शतभिषा नक्षत्र जहाँ प्राप्त 5:44 पर्यंत रहुची। तापरे पूर्व भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची जहाँ रात्रि 4:36 पर्यंत रहुची। तापरे उत्तर भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज पूर्व भाद्रा नक्षत्र जहाँ की क्षयायुक्त रहुची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती, जहाँ रात्रि 10:58 पर्यंत। तापरे चंद्र मीन राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती, जहाँ प्राप्त 5:18 रे। सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:23। आज जुग्नि रहिछि दक्षिण दिगे, जहाँ रात्रि 8:47 परे जुग्नि पश्चिम दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्ति, जहाँ रात्रि 10:58 पर्यंत। तापरे घात चंद्र धनु राशि व्यक्तिंकर रहिबो। आज घात बार रहिछि मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, जहाँ प्राप्त 5:44 पर्यंत। तापरे रात्रि 4:36 मध्ये रहिछि 2 पाद पुष्कर दोष। फल रहुछि कृषि संतान हानि एवं वंश हानि। आज पंचमी रे श्राद्ध, निषिद्ध खाद्य रहिछि बेल, तत्सहित निम भोजन निषेध रहिछि। आज होउछि मासर अंत, तत्सहित आज मनसा पंचमी, जहाकु आमे नाग पूजा मध्य कहू। तेबे आज एही मनसा पंचमी रे जदि आपण अष्टनाग को पूजा करूछंती, जहा कि सिजु गछ मूले पूजा करा जाय थाय, जहा कि सर्प दंशनर भय रही न थाय जदि एही पूजा आपण माने करूछंती। आजिर शुभ वार्ता आपणको घरे जहा कि टंका रोजगार करिबारे अनेक समस्या आसुछि। व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती, व्यापार वाणिज्य रे मध्ये लाभ करि पारु नाहंती, तेबे एही सरल उपायटे करंतु। आपणको घरे जहा कि मासरे थरे पानी रे कपूर पकाई घर पुछा करि दियंतु। दुकाने घर हो किबा आपणको निज घर हो, देखिबे एहा करिले आपणकर नकारात्मक शक्ति दूर होई थाय एवं टंका आसीबार रास्ता निश्चित खुली जाय। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 6:13 रु दिबा 8:38 मध्ये रहिछि 12 बेला। सेही बळी दिबा 1:25 रु दिबा 3:04 मध्ये रहिछि काळ बेला। सेही बळी दिबा 3:10 रु जहा कि अपराह्न 4:49 मध्ये रहिछि राहु काल। तेणु राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु 6:12 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे दिबा 9:42 रु दिबा 12:04 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे दिबा 4:50 रु जहा कि अपराह्न 5:34 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी सूर्यास्त रु रात्रि 7:12 मध्ये रहिछि शुभ बेला।
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହାକି କଳହ ବା ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସହିତ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହଯୋଗୀ ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୁଗ ବନଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ଦବଦବା ବଢିପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହର ଦିନ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଧାର ଉଧାର ଆଜି ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3।
भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର आज प्रत्येक कार्य अति भययुक्त करी कार्य करि पारंती। मानसिक स्थिति आपनको अनेक क्षेत्र रे अस्थिर देखा दे पारे। आपणकर दैनंदिन कार्य गुड़िक समय अनुसार न होई पारे, विलंब युक्त होई पारे। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे कार्य त्रुटि होबार चांस रहुची एवं सहयोग मिलिबा निजर कार्य रे अनेक विरुद्ध आवास आसी पारे। तत्सहित आज जहा कि मिथुन राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची, तेणु ऑफिसर आपणक ऊपर विरक्त भाव परिप्रकाश करि पारंती। एहा प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। कार्य प्रति सदा बेले सचेतन रहिबा सहित कार्य करिबा पूर्व योजना प्रस्तुत करंतु। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले टिके जगी रखी कार्य करंतु। कथावार्ता को संयमत सहकारे व्यवहार करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती, आपण टिके निजको संयमता मधुर वार्तालाप भितरे आपण आदु कलह जुक्ति तर्क करंतु नाही, नहले संपर्क छिन्न होबार चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि नूतन प्रेम वार्तालाप ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित किछि मनांतर जुग रहुची, तेणु यहा प्रति निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। आज व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपण जहा कि लॉस करिवार चांस रहुची, तेणु निश्चित यहा प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे नूतन व्यापार वाणिज्य कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि मात्रा रे अनेक विचलित करि पारे, तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। जदि पूर्वरु समस्या थिबो आपण आज जगी रखी रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण बाजी जहा कि 98% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य करुथिला बेले टिके सावधान रुहंतु। आज कार्य रे अनेक चाप बढ़ी पारे। दैनंदिन कार्य रे आपण ठीक से न करि पारंती, तेणु यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित कार्य क्षेत्र रे आपणकर कलह जुक्ति तर्क होबार चांस रहुची। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जदि कोनोसी कार्य पई दूरयात्रा करूछंती, से कार्य रे आपण अनेक प्रकार बाधा सृष्टि होई पारे एवं आपण को बहुत कष्ट सहिबा को पड़ी पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपण को हताश करि पारे। कार्य चाप वृद्धि होबार चांस रहुची, तेणु निजर कार्य प्रति सचेतन रहंतु। कार्य करिबा पूर्वरु प्रथम योजना प्रस्तुत करी कर्कट राशि व्यक्ति कार्य करंतु। देखिबो किछि मात्रा रे आपणकर कष्ट ताकि लाघव होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुवा व्यक्ति माने टिके स्थिरता अवलंबन करिबा सहित छात्र छात्री मानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती, आज टिके मधुर वार्तालाप करंतु। कौनसी आपण प्रेम जनित क्षेत्र रे कलह जुक्ति तर्क कथावार्ता करंतु नाही, जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि मनांतर जुग रहुची, तेणु आवश्यक स्थले आपण चुप रुहंतु। देखिबा आपनकर किछि संपर्क खराब होबो नाही परिवार बंधु वर्गक क्षेत्र रे। आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार बाधा आसी पारे, बरं क्षति सहिबार चांस रहुची। तेणु कोनोसी व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछंती टिके हाते मापी चाखंडे हिसाब रे कार्य करंतु, जहा आपनको पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य किछि निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर आज स्वास्थ्य अनेक प्रकार खराब होबार चांस रहुची। जदि पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य समस्या थिबो तबे निश्चित सावधान सहित खाद्य पेय प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2। भाग्य रंग आपण धळा रंग व्यवहार करि परिबे
एवं ग्रह माने आपन को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य क्षेत्र रे आपन को आगो को बढ़िबा सहित आपनकर मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार संपूर्ण जुग रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति कंपटीशन क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती सेथिरे विजय होवार संपूर्ण ग्रह माने आपन को साथ दउछंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आगो को बढ़िबा सहित कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवार संपूर्ण जुग रहउची। तेबे आज आपण प्रत्येक कार्य को क्षण समय रे संपूर्ण करिवार क्षमता आपण को पाखरे देखा देबो, जहा आपण को भाग्य चक्र जना पडुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आपण ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे किछि नूतन कार्य रे भाग नै पारंती बा आपनकर पद उन्नति होई पारे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपनकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवा सहित प्रशंसार पात्र बनि जाई पारंती उपरस्थ कर्मचारी को क्षेत्र रे, एवं आपन को समस्त सहायता करिवे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग तत्सहित सहयोगी मध्ये आपन को दैनंदिन कार्य रे संपूर्ण सहयोग करिवा, ऑफिस जनित कार्य रे मध्ये सहयोग करिवार संपूर्ण जुग बनउछि। आज सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने कार्य करूछंती आज आपनकर पद मर्यादा वृद्धि करिबा सहित आपनकर दबदबा बढ़िबो। आपन कथा को समस्त सम्मान दबार अनेक चांस रहउछि। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहउछि। आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार शुभ जुग रहउछि। तत्सहित आज यदि कोनोसी विवाह वा मांगलिक कथावार्ता करिबा पई आलोचना रखुचंती ताहा आपन को पई लाभदायक होई पारे। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे मधुर वार्तालाप सहित नूतन वार्तालाप पई उत्तम जुग रहिबा सहित परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित उत्तम संपर्क रहिबार संपूर्ण ग्रह माने आपन को सहयोग करूछंती। आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबार परिश्रमर फल प्राप्त करिबा सहित देइथिबा अर्थ जनित क्षेत्र रे आज बाकी अर्थ फेरी पाई पारंती। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ संचय करिबा सहित किछि अनावश्यक खर्च मध्य परिवार जुग बनउछि, तेनु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जदि कोनोसी कार्य दूर यात्रा करिबा पई जाउछंती से कार्य रे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनउछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9। भाग्य रंग आपण हळदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित मन सदाबले प्रसन्न रहिबार पूर्ण जुग रहउछि। दैनंदिन कार्य आगको बढ़िबा सहित नूतन गुरुत्वपूर्ण कार्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती, जहा कन्या राशि व्यक्तिंक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आगको बढ़िबा सहित ऑफिस जनित कार्य करूथिले आपणकर कार्य आज सहयोग मिलिबा सहित आपणकर कार्य कौशल समस्तन को दृष्टि आकर्षण करि पारे। आज कन्या राशि व्यक्ति नूतन कार्य रे भाग नबार उत्तम जुग बनउछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा वृद्धि करिवार चांस रहउछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य ग्रह उत्तम जुग बनउछि। आज कन्या राशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप पई आज भल दिन होई न पारे। तेबे जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर संपर्क बजाय रही पारे, किंतु परिवार वर्गक सहित विशेष करी स्त्री पुत्रक सहित किछि मनांतर जुग रहउछि। बाकी परिवार सदस्यक सहित आपनकर भल संबंध रहिबार पूर्ण जुग रहउछि। तत्सहित बंधु वर्गक सहित मध्य आपनकर संपर्क स्थिरता अवलंबन करि पारंती, जहा कन्या राशि व्यक्तिक भाग्य चक्र जना पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे जहा कि आपण आशा ठारू किछि मात्रा रे लाभ अधिक करि पारंती, जहा आपनक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई
ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଯୋଗ ବନଉଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅନୁସାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ହତାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ସହକର୍ମୀ, ପରିବାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧିର କମିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତର ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ ଭଲ ହୋଇନପାରେ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କଳହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଛିନ୍ନତା ଆସିପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ବା କୌଣସି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କ୍ଷତି ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଥର ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ରୁଟି ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିବା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବା ତ୍ରୁଟି ଯାହାକି କମ ହବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
जदि शिक्षार्थी विद्यार्थी होइथिबे टिके सावधान रुहंतु कारण आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। आज बिछारा राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपनकर आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची तेणु प्रेम संबंध रे आपण कलह युक्ति तर्क को साथ माने आपण से स्थान आदु दियंतु नाही। युक्ति तर्क होउथिले आपण चुप रहंतु देखिबा आपनकर प्रेम संपर्क भलो रहिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप पई दूरता अवलंबन करंतु। बिछारा राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गों सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज बिछारा राशि व्यक्ति जहाँकि व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार समस्या आसीबा सहित क्षति मध्य सामना करिबा को पड़ी पारे तेणु जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछंती हाथे मापी चाखेंडे चाल हिसाब रे कार्य करंतु जहाँ आपनको पई लाभदायक हेबो। तेबे बिछारा राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता रखंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबे। तेबे बिछारा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी दुई गुणित होबार खराब होबार अनेक चांस रहुची तेणु या प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण बाजी 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिबार उत्तम जुग रहुची। आज धनु राशि व्यक्ति कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज धनु राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य अति उत्साह अति क्षण समय रे संपूर्ण करिवार क्षमता आपनक पाखरे देखा देबो। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति जहाँ कि ऑफिस जनित कार्य जो माने जड़ित थिबे सेमानक पई आज एक जहाँ कि सफलतार दिन आपनकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे जहाँ धनु राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपनकर कार्य गुड़िक जहाँ कि पदोन्नति हवा सहित नूतन कार्य मध्य जोग देई पारंती जहाँ आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज सहकर्मी परिवार वर्ग एवं उपरस्थ कर्मचारी मध्य आपनकु निजर कार्य रे सहाय्य करिवार पूर्ण जुग बनउछि। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनकर मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज जो माने शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज संपूर्ण ग्रह माने आपनको शुभ जुग दृष्टि देखुथिबारु आपनकर इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करि पारंती। आज धनु राशि व्यक्ति कोनोसी विवाह जनित कथावार्ता जदि आलोचना रखिचंती ताहा आपनको पई लाभदायक हेबो जहाँ आपनको भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम वार्तालाप पई ग्रह माने आपनको संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे धनु राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित अति आनंद रे दिन कटिवार सुजोग देई पारे। आज धनु राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपनकर बंधु वर्गों सहित अति आनंदर दिन कटिबा सहित पूर्वर जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार संपूर्ण ग्रह माने आपनकु सहयोग करूछंती। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई संपूर्ण जुग भलो उत्तम रहुछि। आज जहाँकि धनु राशि व्यक्ति देइथिबा धार उधार रो आपण फेरस्त पाइबार चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति जहाँकि आज आपण अर्थ मध्य संचय करिवार संपूर्ण जुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति कोनोसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती सेथरे निश्चित सफलता प्राप्त होबार जुग निश्चित आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपनकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या आज रहिबो नाही। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण हळदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिपा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई उत्तम दिन होई न पारे अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होई पारे तेणु प्रत्येक कार्य आपण योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू मकर राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति
दैनंदिन कार्य आपण हताश होई पारंती। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य आपणकर कार्यभार बढ़ी पारे, जहाँ पाई मानसिक स्तर में आपण दुर्बल अस्थिरता होई पारंती। एवं मकर राशि व्यक्ति कार्य त्रुटि जुगु आपण उपरस्थ ऑफिसर को ठारू जहाँ की गाली शुणी पारंती, तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निजकु स्थिरता अवलंबन करंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज विशेष भलो दिन होई न पारे, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेबे नूतन प्रेम वार्तालाप क्षेत्र जो माने इच्छा व्यक्त करिसंती ताहा आपणक पई आदु भलो दिन होई न पारे। जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अछंती निजकु संयमता रखंतु। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति कथावार्ता बेले आत्मसंयमता एवं पटु कथा आदु कहंतु नहीं, नहले आपनक संपर्क रे विघ्नता आसी पारे। आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गों सहित किछि मनांतर बा जुक्ति तर्क होबार चांस रहुची, तेणु आवश्यक स्थले मकर राशि व्यक्ति यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ की दूर यात्रा कौन कार्य पाई जाउछंती सेहा सफलता हवा भारी कष्टकर, जहाँ आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाई न पारंती, बरं क्षति आपनको सामना करबा को पड़ी पारे। आज मकर राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करबा सहित आपण धार उधार करंतु नहीं, जहाँ आपनको पई भलो हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होई पारे, जहाँ मानसिक स्तर में दुर्बल सहित पूर्व जदि रोग समस्या थिबो आज ताहा वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ की 8, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य सफलता पाइबा सहित ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करुछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति जेकोसी कार्य रे हाथ दियंतु ना कहीं से कार्य निश्चित सफलता पाइबा सहित पूर्वरु अटकी जाइतिबा कार्य मध्य आपणकर संपूर्ण क्षण समय रे हबार जुग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ की गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करुछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे जदि कार्यरत अछंती आपणकर कार्य निश्चित आपण को एक भल सफलता प्रदान करि पारे। नूतन कार्य रे जुग दबा सहित आपणकर पदोन्नति होबार चांस रहुची कुंभ राशि व्यक्तिंकर। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर कार्य रे परिवार वर्ग आपणकर बंधु वर्ग तत्सहित ऑफिस जनित कार्य जदि अछंती तेबे आपणकर सहकर्मी उपरस्थ कर्मचारी आपन निश्चित सहयोग करि पारंती। आपणकर कार्य कौशल समस्तक पाखरे आपण प्रशंसार पात्र बनि जाई पारंती कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ की जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानक पई आज एक उन्नतर दिन कहले अतृप्ति हेबो नाही। आपणकर आज मान सम्मान वृद्धि सहित पदमर्यादा वृद्धि एवं आपणकर दबदबा वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुची। आज ख्याति विद्यार्थी मानकर जहाँ की अनेक प्रकार सफलता पाइबा सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण सेथिरे निश्चित कृतकार्य करि पारंती, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे अछंती सेमानकर आज मधुर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण ग्रह माने आपणक सहयोग करिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप जो माने इच्छा व्यक्त करिसंती तांको पई आज लाभदायक होई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति विवाह संबंध रे किछि जदि कथावार्ता रखुचंती ताहा आपणक पई भलो हेबो, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्गों सहित आपणकर भलो संबंध रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा कोनोसी कार्य पई जदि जाउछंती से कार्य निश्चित आपणकर सफलता हेबो, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ की अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ की आपण व्यापार वाणिज्य रे अनेक सफलता पाइबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନାନ୍ତର ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।